언제 와우. মাথা একবার অলপ উঠাই দিলে ভালো হয় ব্ল্যাঙ্কেট এক Welcome back family members. आज एकदम मंदुक लगा खोता एक अपडेट दिबो निमित्ते अपनी खान लगते आइसे जुन तो आज मॉर्निंग आमी खान वीडियो एक अपलोड करिसे 16 years old बच्चा छोकरी बहुत किडनी फेल लगा बेसी मानु मदद दिकेना আছে এটো কাৰণে বেছি থ্যাঙ্কস কইনা আপনি খান কি জনাই দিয়া আছে আৰু একটা মন্দুক কথা কি আছে কইছিলে তো আমি খান লগা সিস্টার तो वाले तो ताई दुनिया छाड़े की ना चाहिए कोई नहीं तो भी अपने खान की कोई दिया से ताई आज मॉर्निंग 9:20 इनाका दिबरा ही तलगा लास्ट सांस लो से कोई नहीं तो भी अपने खान की कोई दिया से एकदम मन दुख लगा खुदा से अपने खान आरोबी ताई लगा funeral service खान ये तो खान भी भाल लोबो पारबो निमित्ते अपने खान प्रार्थना दी मदद करी दिबी कोई नहीं तो भी अपने खान की रिक्वेस्ट करी आसे किमान जन मदद करिसे मन पूरा ब्राउ लाइक ना अपनी खान की थैंक्स जनाई আছে और अपनी खान की इतबी थैंक यू दे कोई ना भी अपनी खान की जनाई दे আছে আমি খান কালি তালাগা funeral service টি যাই না अटेंड করব ইতো মই দি আমি খান অ্যামাউন্ট কিমান আইব কি আছে সব তো আপনি খান কি কই দিব ইতে কারণে তো আমি খালা সিস্টার দলে তো দুনিয়া ছাড়ি কিনা যাইছি দে কোনি তো লাগা আপডেট একটা আপনি খান কি দি আছে সো next video update itala funeral update ahibo till then take care and bye to family members ami khan itia malim laga khor debra wopas ai na ase beshi late night ho jaise bole be apni khan logare update punchai dibo koina ami choto ekta video loi ase edo ta laga funeral service khan laga do ko video capture kro pare nai hole be total amount kiman aise ki ase to sob apni khan ki koi dibole mon ase total amount to le do ami khan 49,145 rupees receive korise koi nai to be apni khan ki koi di ase aro sob manu ki bi thanks koi di ase kile apni khan prayer di aro financially alag alag jaga de beshi malim opor de modot kuri kina ponchai di kina ase unfortunately ami khan malim laga life to bachao para nai kile tala life to le do isor laga hati thakise ami khan dunia phali to ami khan beshi khushis korise bachai dibo nimite ole be isor bra talaga timing banai dia itu ami khan talaga hati bra chinibo para nai itu karni aro be talaga ghor manu nimiti be apni khan prathana di yat kori thakibi koni tibi apni khan ge koi dia ase talaga ama do hole do baba bi nai naga korna talaga chutu bhai ekta hat pi nai thing bi nai naga kornai ama bra itu sai gina thaki ase tu nimidie apni khan prathana di yat kori thakibi takana family be spiritually mentally strong hoigin aro bi isor laga rasta bisar bole parbo nimidie apni khan yat kori thibi de guni thibi koi dia ase aro apni khan kiman support kori kina aise sob kibi thanks dia ase continuously support kori di thakibi
আৰু আপনি খান চেনেল দি নতুন আছে গ'লে তো আপনি খান প্লিজ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কিনে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিবি গণি দিবি আপনি খান কি কৰি দি আছে এতিয়া বেছি নিন আহি আছে লেট নাইট হৈ যাইছে তো আপনি খান কি নি ছোট একটা আপডেট দি দিব কোনে তো একটা ভিডিও লয় আছে এন্ড স্পেশালি আপনি খান কি একদম মাফ মাগিবলৈ মন যায় থাকাটো তো লাগা ফেনাৰেল সার্ভিস লাগা একো ক্যাপচার কৰিব পাৰা নাই তো কাৰণে আপনি খান কি বেছি so sorry দেই কৈ কিনা কৈ দি আছে see you in the next video update আপনি খান আৰু বি আহা লাগা টাইম দিবি নাকা সাপোর্ট কৰি থাকিবি দেই কৈ দি আছে okay then see you in the next video update till then take care and bye 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 tada